Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Namaskar, sabake moi Radhika YouTube channel le shogdam janaisu. Akha korisu apunalok nishoy bhale ase. Etu hol high secondary school Arunachal Pradesh Singkyong. Aru moi eneke okole ahisilu aru logor joni ta rokhi asile. Aru aji Sunday buli ene okoman ulai ahilu. Apunaloke sai thakibo video to lastole etu school konor feel hoy aru etu bahut dangor hoy. Yeah. Hello, hi. Bye golo. Yeah. Tu bridge ole ahisilu. Etu sak bahut duniya ase aru bahut uko. Yeah. sak etu logor jani koi ase. चलो चलो चलते हैं अभी तो साउक वाओ पता किचिब কাৰণে এবিলাক লৈ আহিছে চা এবিলাক খুলি মেলি পুৰা এতিয়া পতা কিচিব খুলি আমি বিলাক ফটো আসামিজ আসান আহা নাই আসামিজ বলকে দেখো তো কি হইছে কি कोई बात नहीं हम तो चूतिए हैं दोबारा ट्राई करेंगे और क्या बहचोर के काम है हम पे কি করিব কি আমি না জানি আসামিজ কি করিস कुछ तो बोलो भाई मेरा चैनल को क्या बोलेगा राधिका का क्या बोलेगा हाँ राधिका पता नहीं आप जो बोलना है उसको ही बोलो कुछ नहीं है जो मर्जी कुछ नहीं ना राधिका का चैनल को शर्म मत करो ना अच्छे से बोलो भाई जानी से ना जानी बोलो जानी से অলপ জানি से আমি সাবস্ক্রাইব কৰি দিম এনেকে আৰু লগৰজনী আৰু মই উলাই কিনি অকমান এনজয় কৰিলো আৰু আপোনালোকেও আহিব চাবলে বহুত ধুনিয়া হয় ব্ৰিজটো মই আগতেও গৈছো হলেও ভিডিও বনাবৰ কাৰণে আজি অকমান উলাই আহিছিলো তো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড বিলাক বহুত ধুনিয়া আমি দুজনী আহি কিনি এনেকে অকমান এনজয় কৰিলো এনজয় কৰাৰ পাছত যোৱা সময়ত এনেকে এখন দুখন ফটো তুলিলো আৰু এটো পোষ্ট দিওতে মই বহুত কষ্ট পালো আৰু বহুত ট্ৰাই কৰিছো ট্ৰাই কৰাৰ পাছতে পাৰিছো আৰু অবিয়ে কিছি দিছিলে থ্যাংক ইউ সো মাচ অবি লাষ্ট একবাৰ চাওক আপোনালোকে উপৰা এতিয়া আমি যাব লৈছো গৈ আছো पूरा दौड़ के आ रहे हो इसलिए ना पूरा ये हो रहा है तो गाड़ी आ रहा है बोल के गाड़ी नहीं है हम यहाँ से जाएगा हाँ यहाँ से क्या मी पाले जामगे ये तो भीतर पी लेता से जगह ना जाने हाई सेकेंडरी स्कूल है ना हमें এইটো ৰাস্তাত ডিসি অফিস যায় আৰু আমি এতিয়া ইপালে যাম লগৰজনী গৈ আছে তাই পুৰা এতিয়া धूप नहीं है ना अभी चाहता मत लो नहीं पड़ेगा हाथ में ऐसे पकड़ रहना बहुत मेरा शक्ल खराब हो जाएगा ना स्किन जो धूप ही नहीं है तो अभी हम लोग कहाँ जा रहा है अपना रास्ता अपना रास्ता इतना हम यार प्रोग्राम सब आइसिलो कहाँ यहाँ से जाएगा ओ हम तो पूरा उधर जाने वाला है या আমি ৰুমত যাম আৰু এনেকে কমান গুৰি আহিলো সানডে বুলি
পুৰা তলত যাব লাগিব এতিয়া আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল ভাল লাগিছে ইমান ভাল লাগিছে এইটো ৰাধিকাটো ইমান ভাল লাগিছে আপুনি বি মৰম কৰিব লাগে প্যাৰ কৰিব লাগে মৰম কৰিব লাগে আপোনালোকেও ৰাধিকা পেগু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাগে প্লিজ লাগে वही तो बोलने से ठीक है ना देखते रहो हम लोग भी घूमते रहेगा हम लोग भी देखते रहो ये भी तो हम लोग को वही तो अभी तो हम लोग का पीछे पीछे आ रहा है तो ना क्या ही बोलेगा फाइनेली এতিয়া আমি পাই গ'লো ৰুমত আৰু আহোতে আহোতে বহু ৰাতি হৈ গ'ল আৰু কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ লগৰজনীও গ'লগৈ নিজৰ ৰুমলৈ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকক নেক্সট এটা ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ বাই বাই